गभीर विषयर अनुसंधानकारी और निगूढ़ तत्व प्रकाशकारी प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए। सी आज आम मान गीत संहितार रहस्य, गीत संहितार अर्थ, पुणी गीत संहितार भावार्थ मध्य किसी शिक्षा देवाक चाहती। आम अनेक समय गीत संहिता पढ़ीछु, मध्य अन्य मानू शिक्षा देइछु, किंतु आज आम से गीत संहितार किसी विषय आलोचना करवा। गीत संहिता एक पद्य पुस्तक, जहाँ को आम पंक्ति बोली भी कहू। ए स्थान रे कविता बा गीत गुड़िक अच्छी, ए स्थान रे केतक प्रार्थना प्रशंसार गीत रही। परमेश्वर निकट में उद्धार पाई प्रार्थना, परमेश्वर निकट में धन्यवाद पाई प्रार्थना, साहाय्य पाई प्रार्थना, एपरी अनेक विषय रही, जहाँकि से दिन मानकरे चर्च मानकरे याको एक गीत भाव में गान करुले। एथिर वाक्य गुड़िक देखिथिबे केवल एक धाड़िया अटे, कारण पद्यरे एपरी लेखा जाए। आउ गीत संहितार प्राय पारालेल रही, अर्थ उपर तल एक प्रकार अर्थ प्रकाश करे। यदि आम जानिबाकू चाहिबू, उपरे खुशी थिले तले आनंद रहिबो। यदि शब्द भिन्न तथापि अर्थ एक। गीत संहितार 150 गीत रही, यहाँ गीत माला भी कह जाए। आउ 100 गीत विभिन्न लेखक मान द्वारा लेखा अच्छी बोली जना पड़ुछि। मात्र 50 गीत अजଣା अटे, किए लिखिछन्ति ताहा जना पड़ुना। सेथि मध्यरे लेखक दाऊद अछन्ति, कोरह संतान अछन्ति, आसफर, एथन, सोलोमन, हिजकियो और मोसा बोली जना जाए। प्रिय बंधुगण, आज यही गीत संहिता एक आराधना और उपासनार पुस्तक बोली समस्ते आम जानिछे। यहाँ को आम पर्व पद बोली कहिबा अनुचित, जेहेतु आम कहीपर 50 गीत, 60 गीत, 30 गीत, किंतु अनेक समय मो प्रिय बंधु माने आम एपरी भी कही थाओ। आज आम 110 गीतर आरंभ किसी अंश ध्यान करिबा। एठारे एपरी लेखा अछि, सदा प्रभु मो प्रभु को कहती, आमे तुम शत्रुगण को तुमर पादपीठ न करिबा पर्यंत तुम्भे आंभ दक्षिण रे बस। दाऊद से बहु आगरू एक सुंदर प्रोफेसी करुछंती, भाववाणी कहउछंती, जहाँकि आज आम बुझिबा पाई कष्टकर ही थाए। सदाप्रभु कहले तो आम बुझी जाऊ, किंतु मो प्रभु को कहती कहले दाऊद कहा विषय रे कहती, कहा को से प्रभु बोली कहती। इति आम जो देखिबा ता हेडिंग अच्छी एक मनोनीत राजा। से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मनोनीत राजा रूप रे एठी से प्रोफेसी करुछंती, एक सुंदर भविष्यवाणी से कहउछंती। किंतु आमे याको जदि पढ़िबा ताहेले तो सुविधा रे बुझी हेबो नाही कहा कथा लिखुछंती दाऊद। प्रिय बंधुगण, प्रभुंकर यही सबू निगूढ़ तत्व गभीर विषय को आम बुझा पाइले आमको प्रभुंकर से प्रत्यादेश, से चालना, से आत्मिक अभिषेक आवश्यकता रही। प्रेरित तार 2 पर्वर
34 ପୁଣି 35 ପଦ ପଢ଼ିବା। କାରଣ ଦାଉଦ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପାଦପୀଠ କରିନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣରେ ବସିଥାଅ। ଦାଉଦ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିନଥିଲେ, ମରିନଥିଲେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଜି ଦାଉଦ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଏ ବିଷୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ 110ର ଯଦି 2 ଦେଖିବା, ସେଠି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଶାସନ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସିଓନ ଠାରୁ, ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଣିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖିବା 4ରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ରାଜାକୁ, ଏକ ଯାଜକକୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ପରି ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ କଥା ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ତଳେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା 5ରେ, ସେଠି ତାଙ୍କରି ସେଇ ବିଚାର ଦିନ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି ବିଚାର କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ ବିଚାରର ଶିକାର ହେବେ ବା ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ, ଯେହେତୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଅବୁଝା ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ନ ବୁଝିଲେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବେ। ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଭୋଜିକୁ ସେ ଗଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ଶିକ୍ଷକ ବାହାର ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଏ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଦିଆହେଲା, ତରକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ବାବୁ ଶାଗ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ କଥା ସେ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାଗ ମାନେ ତରକାରୀ। ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଶ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ସାଧାରଣ କଥା ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ସେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଭାତ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତରକାରୀ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦିଆଯିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେବେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନାଇଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ କାଳେ ତରକାରୀ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତରକାରୀକୁ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଶ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଭାତର ଉପରେ, ଭାତର ମୁଣ୍ଡରେ ତରକାରୀ ଦେବୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଏପରି ବୁଝିବା, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେଇବା? ଆଜି ଦାଉଦ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା, ଅନେକଙ୍କୁ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବାରୁ 51 ଗୀତର ଛଂସକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି।
से स्थान रे एपरि लेखा अछि ता खंस तुम्हे गूढ़ स्थान रे मते ज्ञान शिक्षा देव। से व्यक्ति जनक गूढ़ स्थान रे अर्थ प्रकाश करने को जाई कहउछंती गुड़ पेलिबा स्थान रे, कारण से अंचल मानकरे आखुरु से माने गुड़ बाहर करती। आउ जदि एमिति आमे शिक्षा देबा तेबे निश्चय आमठारु शुणुथिबा लोक माने भ्रांत हेबे। आउ एक स्थान रे आमे प्रार्थना मीटिंग करूथिलु, से स्थान को मध्य प्रभुंकर जने वरिष्ठ पालक आसिले। से बहु दिनर सेवा करी आसुथिले, तांको जेतेबेले समय दियागला से मध्य आज जहन पुस्तक 9:31 पद को से प्रचार करने को आरंभ कले। तांकर टॉपिक थिला कि ईश्वर पापी मान को प्रार्थना शुणती नहीं। जेतेबेले से प्रचार करी सारिले पुणी गले से घरर मुखिया से परवर्ती समय कहते आज्ञा आमे तो पापी लोक, आम प्रार्थना कौन प्रभु शुणवे ना कि? प्रिय बंधुगण, जिते आम वाक्य को प्रचार करुचे आम आग पछ देखा दरकार। इस स्थान रे किए क्या पापी लोक बोली कहूछि? जीशु कहूना मु पापी मान को प्रार्थना शुणिबी नहीं, किंतु किए कहूछि? आग पछ पढ़िले सिना आमे तार अर्थ जानीपर, जेहेतु आम बाइबल अनुवाद या रीड ओपन एंड डाउन बोले आम कहू। ऊपर तल पढ़ा दरकार, तेबे जे आम अर्थ जानीपर। एठारे से प्रभुंक दास से प्रचार करिगले, किंतु किए क्या कहउछंती से जानिले नहीं। जीशु को जे शास्त्री और फारसी माने पापी लोक बोली कहउछंती, आ जीशुंकर प्रार्थना जे शुणिबे नहीं ए कथा से स्थान लेखा अछि। किंतु हमें जदि एपरी पापी मान को प्रार्थना शुणिबा नहीं बोली कहिबा, तेबे जीशुख्रीष्ट जगत को आसिले पापी मान को प्रार्थना शुणिबा पाए, पापी मान को आह्वान करने पाए आसिले। करग्रही मु पापी बोली कहिबारु ता प्रार्थना शुणागला। तेणु प्रथमे आमे वाक्य को बुझीबा को हबो, तापरे अन्य को बुझेबा को हबो। आज आमे जो वाक्य आलोचना पाई नहीं छु, दाऊद जो कथा कहिले से प्रभु जीशु को प्रभु बोली से पूर्व स्वीकार कले, किंतु परवर्ती समय जो आम नूतन नियम देखुछु ए स्थान रे दाऊदंकर संतान बोली जीशु को कहुवा कथा लेखा अछि। परवर्ती समय रे जीशु को दाऊदंक संतान बोली अनेक लोक कहउछंती। जदि आम देखिबा माथ्यू 1:1 दाऊदंक संतान बोली लेखा अछि। जदि आम देखिबा माथ्यू 9:27 रे 2 जन अंध से दाऊद संतान बोली डाकुचंती। माथ्यू 12:23 पदरे ए कौन से दाऊद संतान नुहंती। माथ्यू 15:22 रे जे देखिबा किणान्य स्त्री मध्य से दाऊद संतान बोली डाकुचंती। पुणी से माथ्यू 20:30 रे आउ 2 जन अंध से माने भी दाऊद संतान बोली डाकुचंती। प्रिय बंधुगण, आज जीशु बाध्य कि लुक पुस्तक तार 20:41 से प्रकाश करुछंती। किंतु से मान को पचारे ख्रीष्ट जे दाऊदंक संतान यह लोके किपरि कहती, कारण स्वयं दाऊद गीत संहिता कहती प्रभु मोर प्रभु को कहले। बंधुगण, जीशु निजे से प्रकाश करती जे तांकु कहीं दाऊदंक संतान बोली कह जाए। जदिओ यह शास्त्र अनुसार लिखित अच्छी वंशावली अच्छी, किंतु वास्तव में जीशु दाऊदंकर संतान नथिले, से दाऊदंकर वंशजात थिले। जहाँ रोमियो तार 1:3 पदरे लेखा अच्छी, से ही जीशुख्रीष्ट शरीर संबंध रे
ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ। ଆଜି ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବଂଶଜାତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବଂଶରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ 22:16 ବି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ମୂଳ ମାନେ ସେଇ ରୁଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଔରସରୁ ସେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଳନା ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଗଭୀର ଓ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ଏହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।